খেলা হবে, শুরুয়াত হয়ে গেছে কলিকাতা, তো ওই দেখো। বন্ধুরা, বিজেপি জিততে না জিততে আমাদের দোকান ভেঙে দিয়েছে। দেখুন, আপনারাই দেখুন কিভাবে ভেঙেছে আমাদের দোকান। যেমন শাশুড়ি মা পুরো টালি ঠালি সব ভেঙে দিয়েছে। এটা আমাদের চায়ের দোকান, পুরো ভাঙচুর করে দিয়েছে। দেখুন, हेबे खाइलकू मैदानो आया, इसको शुरुआत। ये तो तोहफा है, आगे देखो क्या होता है। बाकी सब लोगों को तो मालूम है क्या आगे क्या होने वाला है। ये तो असम में हो या बंगाल में हो या जहाँ में बीजेपी सरकार वही होना तो होगा। ये तो आप लोगों को तो पता ही है क्या होगा। तो यही बात कहूँगा कि जहाँ में हो शांति हो, आराम से रहो और शांति से मालिक को दुआ करो कि शांति से पूरा हिंदुस्तान ठीक आराम से चले। तो भाई नखल कलिकाता शुरू ही गए खेला, दीदीर खेला शेष ताला मारी दिसन, ओला डायरेक्ट ताला मारिया लकटाइया एक साइड दी थई दिसन। এখন সরকার বিজেপি সরকারের খেলা হবে কলিকাতাত। তো কলিকাতাবাসী তো অলরেডি রেডি, শুরুয়াত হয়ে গেছে। ও ময়দানে আপনারা তো দেখি লেছেন অলরেডি। আর দ্বিতীয় হয়েছে কি আমরা আসামও भाई नखल की हाल होबे बाकी ऊपर वाला जाने। हम तो गरीब आदमी हैं, लुंगी पहनते हैं मियाँ आदमी, काम करेंगे, खाएंगे, जिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। बाकी सब लोगों को यही मालूम कि हम सब यही रास्ते पर चलेंगे, एक ही रास्ते पर चलेंगे और सब मिलजुल कर चलेंगे। একটা মাত হইয়া যায় ভাই নকল, 80 বার কথা হোক আর 100 বার কথা হোক, 40 বছর বিজেপি সরকার আসামও এগুলো দায়িত্ব একদম লেখাপড়াত। আমি ব্যক্তিগত হইয়ার না, গবেষণার মাধ্যমে শুনছি আমি 40 বছর আসামও বিজেপি সরকার লেখাপড়াত। কিন্তু ইনর মাঝে আবার বাঘ আছে। সব শান্তি আর সুখে রাখবার লাগে ফুল চেষ্টা করবো আমরা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায়। রিকুয়েস্ট করি আর মোমাই ডাঙরিয়া, আপুনি আমাৰ অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সকলোক লৈ শান্তি আৰু সুখে যাতে বাকী 5 বছৰ যায়, তাৰ কাৰণে কামনা আপোনাক। ধন্যবাদ।